গরক সাবো और नहीं गरक रोग रियांकाय आगामी 12 तारीख को संसिक सुजन बुद्धि रिमल खबर आपने से कोई लाभान सुनाई से ताहुलो इंदिरा गांधी ठीकांगा 1984 साल 23 अगस्त आज दिन दिल्ली पार्लियामेंट 6 शेड्यूल बिल पास किया जाओ वो बिल पास किया खाइतनियो सब तो गाप्रो चारजन बड़ो सब सब नगेंद्र जमातिया श्यामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देव बर्मा दिवाचंद्र रांखल आबार तनु आपू तिनी श्यामाचरण कुरिखा नगेंद्र कुरिखा हिया दिवाचंद्र रांखल एवं दिशी रांखल तिनी बड़ो थाकबो आगो आं मृत्यु खाइले नायो तिनी मृत्यु खाइए श्रद्धा रय गरम रय नगेंद्र जमातिया खुलुमे आं पसंद ओम विधानसभा नगेंद्र जमातिया जीती ठरमाने पड़े ओम विधानसभा तामा बाबा बुझते मानसे नगेंद्र जमातिया मंत्री ठरमाने पड़े ओ एलाकानी सारा ओम विधानसभा केंद्र तामा खाइया टका सारिती किन्तु जे दिन युव समिति सबाई जाका आईन कितने मुंह फाइका तीव्र मथानी मुंह फाइका आईपीएफटी मुंह फाइका तामान खासुन तामा मान खासुन सारिती आईपीएफटी 2000 साल 18টা সিট তুমি পাইকা এডিসিও যুব সমিতির অধীন মাবাসাইয়া আইপিএফটি 18টা সিট ফাইল তুই ভবনে পড়ে তামু খাইয়া 5 বছর থেকে মালিয়া 2021 সাল তীব্র মথানি মুঙ্গই খড়গপুর দল পাইকা পুইলা জাতীয় উলা পার্টি তামান গেছেন বিজেপি নি পার্টি নি ক্যান্ডিডেট নি লগে 18টা গাড়ি কতর গাড়ি तीव्र मथानी कैंडिडेट लोके 19টা 20টা गाड़ी कतर आनी तीव्र सारोगे किंतु अवगला থেকে যায় একটা ডেভেলপমেন্ট করে একজন চাকরি করে ওর যে বড় তীব্র মথানি বাসনে বড় ওটাও সে লাখের বড় থাকে তাওয়ানা দিনের এডিসিও 6000 পুলিশ লাগ নাই ও 18 মুরনি বড় রিয়াং রোগ দে বর্মা রোগ জমাতিয়া রোগ 6000 পুলিশ লাম্প্র 18 মুরানি বরঙ্গ যদি আর পুলিশ চাকরি নিয়ে আনকায় আর জুতা ভাই পুলিশ জুতা ভাই আবার কোকিয়া সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল নরম গাড়ি মোবাইল খুলো কই খালি থেকে তিনি 11 কৃষ্ণ তখন তিনি বড় মহারানী ভাই তিনি তার বড় ভাষা থেকে সে বুঝিনা 2018 সালে বিজেপি তামসানি चलो पाल्टाए पाल्टो का 25 बच्चों सीपीएम शासन में हमजा दिया है पाल्टो का अमर का नगो 15 लाख টাকা রাখবেন না মিস করলে চাকরি মান নাই সামনে কি হবে সামনে কি মানে ভাই তাও মান কাছে তখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা